Naka-video. Opo, naka-open din yung camera ko, ma'am. Sa camera. Sige po. Reaction video nga pala to, no? Wait lang po. Tao po. Antipane. Saan dito? Panin. Tao po. Kay Antipaning po. Deliver po. Ma'am, wala pang bayad to, ah. Opo, kayo daw po magbabayad, ma'am, eh. Kayo daw po. Ito po, happy birthday po. Ito po. Wala akong order. Ano ba? Okay lang po yan. Regalo na po yan, ma'am. Opo. Ang nagbigay po, si Ma'am Jenna. Wait lang po, meron pa po yan, Nay. Happy birthday po. Opo. Dito ko na nga lang muna ito, Nay. Sige po, paabot ko po muna. Hindi naman ako dalago. Wait lang po. Ayun, ang daming pa-birthday ni Ma'am. Ni Auntie Paning. Ay, meron pa po. Apo. Nag-send. Ito po. Ma'am Jenna po. Ate Gela. Si Ma'am Jenna. Ito. Talaga? Opo. Walang Gela. Sinapaiyak mo ko. Happy birthday po, Nay. Thank you. Thank you. Opo. Ito po. Kausap mo ba? Ito po. Nay, thank you po. Happy birthday po. Message nyo na lang po sa Ma'am Jelay po. Ay, thank you. Thank you. Opo. Thank you po. Happy birthday po ulit. Salamat. Sige po. May free delivery si Lolo.